will be imposed to him or her, and what is the maximum sentence that can be imposed? There is a possibility of jail sentence, imprisonment. Ada kemungkinan untuk diberikan pidana atau dijatuhkan pidana penjara. I'm not certain of the maximum sentence that can be imposed. Saya tidak yakin mengenai ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan. But I can easily look that up on the internet. Tetapi saya bisa mencari di internet secara cepat apabila diinginkan. Oke, nanti aja mungkin. Maybe later. Apakah data-data yang saksi laporkan atau sampaikan di depan persidangan ada merupakan sebuah data yang valid dan kredibel, bisa dipercaya maksudnya? Are these data and information that you presented in front of this court of law is valid and you can be held accountable for this? That's correct. Ya, betul. Saksi. Witness. Tadi saya catat ada beberapa laporan terkait laporan I noted that there are some reports percobaan pembunuhan, percobaan bunuh diri on suicide attempts tanggal 26 dated 26 Oktober 2015 ya. October 2015. Laporan 6. Report number 6. Itu dijelaskan bahwa terdakwa ini mencoba meracuni diri sendiri dengan karbon dioksida. It was elucidated in that report that the defendant of this court case was trying to poison herself by using carbon dioxide. The defendant trying to poison herself with carbon dioxide. That's correct. Mungkin bisa dijelaskan apakah di dalam laporan yang saksi sampaikan itu lebih detailnya seperti apa? Can you please explain to us if there is any further details in the report that you have? No, I don't believe there's anything further that I can add in relation to that incident. Tidak, saya rasa dan saya meyakini bahwa tidak ada informasi tambahan lagi yang dapat saya berikan terkait dengan kejadian tersebut. Terkait laporan tanggal 15 November. In relation to the report on the incident of dated 15th of November. Tadi dijelaskan dalam laporan, mungkin bisa sambil dicek. In the report, you stated that maybe you can also cross-check this. Bahwa ditemukan alarm asap ditutupi dengan plastik. That police found that the smoke alarm was covered with plastic bag. That's correct. Betul. Apakah ada penjelasan di dalam laporan tersebut terkait seperti laporan yang 26 Oktober bahwa itu juga percobaan bunuh diri dengan
gas karbon monoksida. In the report that you hold, is there any explanation or information that the incident on the 26th of that incident or the attempt to or the action of covering the smoke alarm is also related to suicide attempt with carbon dioxide gas, as in the report dated the 26th of October? In the report dated 15th of November, Pada laporan tertanggal 15 November, it does state that police recently had attended Ms. Wongso's address dinyatakan atau dikatakan di sana bahwa baru-baru ini polisi mendatangi alamat Nona Wongso as she had tried to kill herself from gassing karena dia mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan memberikan atau menggas dirinya with a gas barbecue in her bedroom. Dengan menggunakan alat pemanggang gas di kamar tidurnya. On that same date is when the police found the smoke alarm covered with plastic. Dan pada tanggal yang sama, polisi menemukan bahwa alarm asap ditutupi dengan menggunakan kantong plastik. Yang sudah diterangkan, jangan diulang lagi ya. Yang sudah ditanyakan tadi. Please do not repeat the same question. Please do not repeat what has been asked. Apakah di situ ada tambahan-tambahan mengenai catatan-catatan suplemen mengenai caranya atau apa namanya bagian-bagian yang belum tadi disampaikan? Are there any supplementary notes on the way or the method or anything else that you did not mention earlier? I don't believe so. I could read the whole narrative in its full content. Saya rasa tidak ada, tapi apabila Anda menginginkan, saya bisa membacakan keseluruhan narasi lengkap dari laporan ini. Maksudnya narasi lengkapnya ada di situ juga. So you also have the full narrative there? Yes. Ya. Mungkin bisa summary-nya ada. Can you please summarize it? That's what the summarized version is what I gave earlier. Ringkasannya telah saya sampaikan tadi. Ya, gantian ya. Jamnya nanti nggak kebagian nanti. Ya. Okay. Silakan, penasihat hukum. Let's switch to the defense because our time is limited. Terima kasih. Saya mau bertanya. I would like to ask. Tadi saudara mengatakan bahwa ada mutual assistance antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Apa itu benar? You mentioned about the mutual assistance between the government of Indonesia and the government of Australia. Dan saudara mengatakan bahwa telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Australia sehubungan dengan kasus terdakwa ini. And you also mentioned earlier that there is an agreement between the government of Indonesia and the government of Australia in relation to the defendant's case. Apakah saudara bisa jelaskan apa isi perjanjian tersebut? Can you please explain about the content of that mutual assistance agreement? Keberatan yang mulia. Objection, Your Honor. Karena itu adalah materi pemerintah dengan pemerintah. Saya pikir ini jadi saksi kalau sudah sampaikan di sini harus siap ditanyain apapun. If you Kami nggak pernah present Ini aja, witness, you gini should aja. be ready. Apakah
saksi boleh bisa menjawab atau tidak gitu aja. Kalau tidak bisa menjawab nggak usah dijawab. Can you answer this Yeah. question or not? If you cannot answer the question, then don't answer the question. No, I cannot answer the question. Tidak, saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa saudara tidak bisa menjawab? Why you can't answer that question? I'm not the government of Indonesia. Karena saya bukan merupakan bagian dari pemerintah Indonesia. Although I am a representative of the Australian government, Walaupun saya adalah perwakilan dari pemerintah Australia, these are agreements and matters kesepakatan atau perjanjian ini dan persoalan ini, that are entered into by the federal government kesepakatan atau perjanjian ini dibuat oleh pemerintah federal. and I'm not in a position to talk on their behalf. Dan saya tidak berada dalam posisi untuk berbicara atas nama mereka. Tapi saudara mengatakan saudara adalah merupakan perwakilan dari pemerintah Australia. But you said earlier that you are representing the Australian government. I am here as a representative, yes. Ya, saya di sini sebagai perwakilan, betul. Kalau saudara perwakilan, kenapa saudara tidak bisa mewakili menjawab hal itu? If you are a representative, then why can't you answer that question? Can you ask the question Tadi sudah again? dijelaskan, Bapak, Mungkin bisa bukan diajukan kembali kapasitasnya. pertanyaannya. Maybe you can explain about your capacity. Coba dijawab aja dari sana. Can you please Mau just menjawab, answer kalau the tidak question? menjawab ya enggak masalah. Do you want to answer the question? Otherwise, it's okay. Jangan diintervensi penuntut umum dong. Prosecutor, please do not Kita kan intervene. bertanya, jangan diajar-ajarin. I am asking the Nggak boleh question. begitu. Please do not instruct him on how to answer the question. No. Coba tenang ya, tenang. Order, Ya, order. supaya dialog ini bisa berjalan, So that we can have a saksilah dialogue. yang menjawab ya. Kalau memang nggak punya kewenangan menjawab karena itu ada urusan pemerintah pusat di Australia, enggak masalah kan? Kalau dia diutus oleh pemerintah Australia untuk memberikan kesaksian di sini ya, kami persilakan aja. Begitu loh. Jadi didengar penjelasannya supaya So tidak that we can have kacau ya. a dialogue. Please order, and if the witness can answer this question, please answer. Otherwise, it is okay. But if you say that you are being instructed by the government of Australia to come here to answer the question, maybe you can also answer the question if you can. Can he ask the question once more? Boleh tolong diajukan kembali pertanyaan yang tadi? Ya, kalau memang saudara adalah perwakilan daripada Australia, maka kenapa saudara tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi? If you are indeed a representative of the Australian government, then why can't you answer my question? Because that's not a question that I can answer. Itu bukan merupakan pertanyaan yang dapat saya jawab. Kenapa? Why? Because it is beyond my position, Karena itu melampaui posisi saya. and it is the question is one that should be answered by persons. Dan itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang That have made those decisions. Have made the decisions yang membuat keputusan tersebut to affect the cooperation. yang memungkinkan adanya kerjasama Between Indonesia and Australia. antara Indonesia dan Australia. Kalau mungkin halnya, If so, saudara tadi mengatakan adalah saudara perwakilan. you said earlier that you are a representative. Sekarang saudara mengatakan bahwa adalah merupakan tidak bisa menjawab itu. But now you say that you cannot answer that question. Jadi pengertian perwakilan itu sejauh mana? So what is the definition of representative in this case? I am here as a New South Wales police officer. Saya berada di sini sebagai polisi negara bagian New South Wales. And I am a government representative as such.
Dan oleh karenanya saya adalah perwakilan pemerintah. I'm not here as John Torres, Saya tidak berada di sini sebagai John Torres, a citizen of Australia. warga negara Australia. The reason I am here Alasan mengapa saya ada di sini is because of my capacity adalah karena kapasitas saya as a police officer of New South Wales sebagai seorang petugas polisi New South Wales in assisting the Commonwealth government dalam membantu pemerintah Commonwealth in the request that was made by Indonesia. dalam permohonan atau permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. As such, I'm a representative of Australia. Dan oleh karenanya saya adalah perwakilan dari Australia. Baik. Well, Saudara pangkatnya apa? what is your rank? Senior Constable of Police. Senior Constable Police. Sebagai polis ada juga pangkat-pangkat khusus, umpamanya sebagai sersan mayor atau apa seperti itu, letnan atau apa? As a police, do you have any special rank like sergeant or mayor or anything else? No, I have no other rank. Tidak, saya tidak punya kepangkatan lain. Apa memang semua polisi di Australia tidak punya kepangkatan seperti itu? Is that true that all the police in Australia does not have any rank? No, that's not true. Tidak benar. Tidak ada seperti itu. Tidak benar. Tidak benar bahwa semua polisi di Australia tidak memiliki kepangkatan. Kalau gitu kenapa saudara tidak punya kepangkatan? Bisa dijelaskan? Then why you don't have any rank? He wants to know whether you have a rank like similar to like sergeant or mayor, like your rank. What is like the equivalent? I think it was a misunderstanding there. Saya rasa ada kesalahpahaman di sini. My rank in the police force of New South Wales Pangkat saya di kepolisian New South Wales is that of Senior Constable of Police. disebut sebagai senior constable polisi. Baik. Kembali kepada tadi perjanjian tadi itu ya. Apakah itu perjanjian antara Indonesia dan Australia itu merupakan rahasia? Karena di sini itu sudah sudah tersebar di media-media. Back to the mutual assistance agreement between Indonesia and Australia. Is that agreement has confidential nature? Because here in this case, the information about that mutual assistance agreement has been reported widely on the media. So the question is, Apa itu rahasia atau tidak? Is it confidential in nature or not? it may be. Mungkin. Apakah saudara tahu bahwa ada janji dari pemerintah Indonesia kalau pemerintah Australia itu membantu kepolisian Indonesia tidak akan mengajukan pasal tuntutan mati kepada terdakwa ini? Are you aware that the government of Indonesia has Keberatan majelis tadi sudah Objection, Your Honor. dijawab oleh saksi bahwa itu bukan kapasitasnya untuk menjawab tentang isi Ya perjanjian. nanti kalau dia tidak mau jawab dia akan bilang saya tidak mau jawab, nggak apa-apa. Boleh saya terjemahkan terlebih dahulu? Anda bertanya saya nggak pernah. Coba penonton jangan keplok-keplok ya. Jangan tepuk tangan, ini bukan bola ya. Order. This is not a soccer. Kalau memang nggak bisa tahan, keluar saja ya. If you cannot restrain yourself, please go out of this courtroom. Pada saksi, Anda kan telah disumpah. Witness, you've been taken under the oath. Jadi saya minta saudara berkata yang sebenar-benarnya. So I would like you to say all the truth. Karena ada and nothing ancaman but the truth. hukumannya kalau tidak berkata yang sebenarnya. Because there is a criminal punishment that can be imposed otherwise. So the question was, are you aware that the government of Indonesia has made a pledge to the government of Australia?